श्रीशैलेशदयापात्रं धीवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवरं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरुर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धु रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलार्विरामं श्रीमत्पदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदावय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। गुरुमुखमनदीत्य प्राह वेदान् अशेषान् नरपतिपरिक्लिप्तं शुल्कमाधातु कामः स्वसुरममरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि। अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमान् चार्यान् अशेषान् गुरून् श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापूर्णौ मुनिं यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं षठद्वयसिडं सेनीसं श्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संश्रये। श्रीकौशिकान्वयपयोनिधिपूर्णचन्द्रं श्रीस्वाम्यनन्तगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गम् अष्टाङ्गयोगनिपुणं चरमार्थनिष्ठं भक्त्या भजामि महितं कमलाक्षसूरिं। यतिपतिपदभृङ्गं कौशिकाब्धिसचन्द्रं शठरिपुमतसक्तं वादिसिंहार्यभक्तं कमलनयनमार्यानन्तवर्यैकशिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। श्रीलक्ष्मीसहचारिनाथ यतिराड गोविन्दपादानुगम् नित्यं ध्यातरहस्यतत्त्वविमलं मोक्षप्रदं सौष्ठवम्। श्रीयोगिकमलार्यदेशिकदया दीक्षादिशोभायुतं नित्यं श्रीयुपमन्युगोत्रमनघं श्रीवासुदेवं भजे। जय श्रीमन्नारायण।